अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूँ लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, 2 साल हो गए कोरोना वायरस कभी खतरनाक हद तक बढ़ता है और कभी कमी देखी जाती है। हुकूमत की तरफ से SOP के लिए कहा गया, SOP पर अमल दरामद किया जाए, कहीं पर किसी ने इसके ऊपर अमल किया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया। फिर वैक्सीनेशन शुरू हुई तो वैक्सीनेशन के लिए बार बार जोर दिया गया, उसके लिए अहदाफ भी मुकर्रर किए गए और फिर कैंप्स लगा दिए गए। कैंप्स लगाने के बावजूद वैक्सीनेशन के लिए जो मुकर्रर अहदाफ थे वो हासिल नहीं किए जा सके। अभी भी हम लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए बार बार कहा जा रहा है, हुकूमत बार बार हिदायत जारी कर रही है और अब 1 सितंबर के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर में और पंजाब भर में वैक्सीनेशन के लिए पाबंदियां जो हैं वो भी सख्त कर दी गई हैं। पेट्रोल पंप्स के लिए कमिश्नर लाहौर की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और वो पेट्रोल लेने के लिए आया है तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। दावा बड़ा बड़ा किया गया लेकिन अमल दरामद इंतहाई कम रहा। हुकूमती ये पॉलिसी आधा तीतर आधा बटेर, ये किस तरह की पॉलिसी है, इस हवाले से हम लोग इन तमाम बातों का जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले बात करेंगे लोगों से और उनसे जानेंगे कि ये बार बार हुकूमत की तरफ से जो हिदायत जारी की जाती हैं और वैक्सीनेशन के लिए बार बार हिदायत आती हैं, तो इसके ऊपर अमल दरामद कितना हो चुका है और क्या इनको लगता है कि ये पॉलिसी उनकी तरफ से बेहतर बनाई गई है कि अगर वैक्सीन नहीं लगाई गई तो शॉपिंग मॉल्स और इसके अलावा दीगर मकामात जो हैं वहां से उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली शॉपिंग बाजार में। इस मार्केट में इन लोगों से, दुकानदारों से और जितने भी खरीदार हैं इनसे जानते हैं कि आया ऐसी पॉलिसी उनके कितने हक में है और उनके लिए कितनी परेशानियां जो है वो बढ़ा रही है। तो आइए मेरे साथ चलिए मार्केट के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाजार के अंदर और ये मसरूफ तरीन यहाँ का बाजार है जहाँ पर लोग भी बहुत सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं। तो अंदर चलते हैं दुकानों के और जितने भी मालकान हैं उनसे जानते हैं कि क्या आया उन्होंने वैक्सीन लगा ली है और वैक्सीन से मुतालिक उनको क्या अफवाहें यहाँ पर परेशान कर रही हैं। सर मुझे ये बताइएगा, हुकूमत ने पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी हैं, कहा गया है कि वैक्सीन जो नहीं लगाएगा उसको दुकान के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। आप ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, क्या सूरत हाल देख रहे हो? वैक्सीनेशन क्या सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सुना है कि यहाँ टीमों ने आना है लेकिन फिलहाल इस टाइम कोई टीम नहीं आई। लेकिन उन्होंने तो कहा कि ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो खुद चेक करेगा। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये दुकानदार के लिए पॉसिबल है कि वो खुद चेक करेगा और क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी बेहतर है? नहीं, दुकानदार कैसे चेक करेगा? दुकानदार चेक करेगा नहीं, ये तो टीमों को आगे चेक करना चाहिए ना। दुकानदार कैसे चेक करेगा? दुकानदार जो है वो ये भी चेक करेंगे कि जितने भी उनके पास कस्टमर आए हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है, और अगर नहीं लगाई है तो उसको सर्विस नहीं मिलेगी। ये बात है, अगर तो बताएंगे ना कैसे चेक किया जाएगा। हमें वो मशीन देंगे, जो कोई चीज देंगे तो चेक कर सकेंगे। ऐसे तो नहीं चेक कर सकते, कोई आला देंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी या सरकारी तौर पर प्रोवाइड करेगी तो चेक कर सकते हैं। और हर पेशेंट क्यों चेक नहीं करवाएगा? ये हर जो दुकान जो आएगा, कस्टमर आएगा, वो चेक नहीं करवाएगा। आपने हमारी दुकानदारी सारा बाजार ताजा हजार इस वाले खड़े हो जाएंगे कि हमारी दुकानदारी फेल हो रही है। अब जो भी कहेगा कि हम सौदा नहीं लेंगे, हम सामान नहीं लेंगे, वो हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, हमने हमारा काम है तो आपने देना है ठीक, वरना कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि अपनी दुकानदारी खराब करें। वो आएंगे, चेक करेंगे, ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक, वो चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ऐसे कोई भी दुकानदार इससे मनना नहीं होगा कि ये वापस करें। अच्छा, ये भी साथ में बताते जाएं कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई? वाली कौन सी वाली लगवाई? चाइना वाली, साइनोफार्म। तो क्या कहेंगे वो लोग जो अभी तक नहीं वैक्सीन लगवा रहे या डर रहे हैं या अफवाहों में मुब्तला हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो अपनी मर्जी, अपनी चेंज की बात है। जो लगवाना चाहते हैं लगवाएं, जो नहीं लगवाना चाहते गवर्नमेंट की सख्ती ये है कि लगवाएं। हर जिसको पसंद है वो लगवाए, वरना नहीं। तो मसला तो जरूरी तो नहीं है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हर बंदा जाए तो डोर पे डोर जाए, हर शॉप पे जाए, फिर लगवाएं। जब हम सुबह आते हैं, शॉप को जाते हैं, रात को सुबह 10 बजे आए, 9 बजे आए, रात को 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे तक, 9 बजे चलेगा। घर पे जाकर किस टाइम जाएगा लगवाने? लोग कस्टमर किस टाइम जाएगा? ये बेशक किस टाइम जाएगा? वो टाइम हो जाए, सब शॉप पे जाए, हर घर पे जाए, फिर लगवाएं, फिर तो फायदा है।
ڈور ٹو ڈور جائیں, جب آفس میں جاتے ہیں, دفتر میں جاتے ہیں, وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں, رات کو وہاں رات وہاں ضائع کریں, دن جہاں ضائع کریں, یہ تو کام نہیں ہوگا نا. جو ویکسین نہیں لگائے گا وہ دکاندار بھی گرفتار ہوگا, اور اگر کوئی کسٹمر ایسا آ گیا اور اس کو آپ نے کوئی چیز دے دی ہے, سروس دی ہے, تو اس کو بھی یہاں پر اس کی سروس ختم کی جائے گی. کیا کہیں گے, کیسی پابندیاں ہیں, ٹھیک ہے نہیں ہے؟ وہی صاحب ہے, کسی کو ویکسین لگوانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ظاہر امپلائر جاب کرتے ہیں, یہ چھٹی ہی نہیں دے گے. ہم 8 بجے یہاں آتے ہیں, 9 بجے آتے ہیں, 8-9 بجے تک یہاں رہتے ہیں, اس کے بعد کہاں جائیں؟ ظاہر تھکے آ رہے ہوتے ہیں, گھر ہی جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ جس طرح پولیو کے ٹیکے لگواتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, یہ گھر گھر جا کے یہاں لگائیں, کوئی بھی نہیں منع کرے گا. یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر گھر جا کر اگر ویکسین لگوائیں تو لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ہم نے کیمپ لگا دیے, وہاں پر آئیں. کہیں بھی لڑائی نہیں ہوئی, کہیں بھی لڑائی نہیں ہوئی, کہاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب. اچھا, اگر ویکسین کے لیے لڑائی نہیں ہوگی تو جو سرٹیفکیٹ چیک کرانے کے لیے, تو اس کے لیے کیوں لڑائی ہوگی؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو لگتا کہ آپ ویکسین چیک کر لیں لوگوں؟ دیکھیں جی, اب سرٹیفکیٹ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ ہر بندے نے اپنی پاکٹ میں تو نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. کیا کہیں گے حکومت کو, پالیسی کو کیا کرے, چینج کرے یا پابندیاں ختم کرے؟ ویسے اس میں کوئی زور زبردستی دینی نہیں چاہیے, وہ بھائی جان کوئی والی بات ہے کہ جس نے لگانے. اب یہ دیکھیں نا, یہ سرٹیفکیٹ ہے نا, اب یہ کس طرح ہر ٹائم پاکٹ میں تو رکھ سکتے. اب کہہ رہے ہیں جی جس نے پیٹرول ڈلوانا ہے یا کہیں جانا ہے وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے آئے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ دیکھیں, یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. جی بالکل, یہ ممکن ہے ہی نہیں ہے. ہر وقت کوئی شخص اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لے کر نہیں چل سکتا. حکومت کو اپنی پالیسیز کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے, اور لوگوں کو گرفتاری کی بجائے پہلے انہیں بتانے کی طرف توجہ دینی چاہیے, آگاہی کی طرف جائیں, تاکہ لوگ جو ہیں ویکسین لگوائیں اور اس کے بعد ایسی پابندیاں کی جائیں. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں, گرفتاری کا بھی کہہ دیا گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کتنا اچھا یہ اقدام ہے؟ بہت اچھا اقدام ہے, لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ویکسین لگے, میرا پیغام ہے وہ بھی لگائیں. اکثر لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اس میں جی مونکی کے جرمز ہیں یا اس کے سور کے جرمز ہیں, وہ فیک ہیں بالکل, جو بالکل ٹوٹلی فیک ہیں. جو میں وزیر سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں, جو لوگ اس طرح کی فیس بک پہ چیزیں پھینکتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی. اچھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو ویکسین نہیں لگائی ہوگی دکاندار نے, تو دکاندار کو ہم لوگ گرفتار کریں گے, اور اگر وہ ایسے کسی کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے جس کی ویکسینیشن نہیں ہے اور اس نے سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیا, تو وہ بھی گرفتار ہوگا. یہ تو بڑا مشکل ہے. تو ہم اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں, دکاندار نے اگر نہیں لگائی اس کو گرفتار کریں. اب گاہک ہم کس سے پوچھتے پھریں کہ ویکسین لگائی کہ نہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یہ تو ان لوگوں کو چاہیے نا کہ وہ خود اپنے آپ صحت کی حفاظت کریں, خود لگائیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا, یہ ہم نہیں چیک کر سکتے. کچھ گاہک بھی ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. بھائی صاحب مجھے یہ آپ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت نے کہا ہے کہ ایسا کسٹمر جو کہ بغیر ویکسینیشن کارڈ کے ویکسین چیک کرائے وہ پہنچے گا اور اس کی چیک نہیں ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک عمل ہے یا نہیں؟ ہم نے لگوا لی ہے, یہ دیکھیں, یہ میرے پاس ہے, یہ میں نے لگوا لی. ہاں جی, اس لیے میں نے اپنے پاس پیچھے رکھی ہوئی ہے, کیونکہ آگے سختی ہونی ہے. فیول نہیں مل رہا پیٹرول پمپ پر, سختی ہونی ہے. لگوا رہے ہیں, سب لگوا رہے ہیں, لگوا لی ہے. تقریباً 50-60% لوگوں کو لگ گئی ہے, 40% رہ گئی, وہ بھی لگوا لیں گے. یہاں پر ہم لوگ دیکھ ضرور رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں, کسٹمر ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے, اور جتنے بھی دکاندار ہیں ان کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں چیک کر سکتے. حکومت کی طرف سے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے خود ہی یہاں پر کوئی نہ کوئی شخص بھیج دیا جائے جو یہ چیک کر سکے کہ آیا لوگوں نے ویکسین لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ٹیک اے بریک. اب میں پہنچ چکی ہوں لبرٹی مارکیٹ کے دوپٹہ گلی بازار میں, اور یہاں پر میرے ساتھ کچھ خواتین ہیں, ان سے جانتی ہوں کہ وہ کیا کہیں گے. ویکسینیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس گاہک کے پاس نہیں ہوگی اس کو یہاں پر سامان بھی نہیں دیا جائے گا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ ٹھیک ہے, اس طرح کا عمل جو ہے بہتر ہوگا ہم سب کے لیے, کیونکہ یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر ہم نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. تو میں نے تو اپنے سارے سرونٹس کی, ڈرائیور کی, سب کو کنونس کر کے کروا چکی ہوں, اور ہم سب کی بھی الحمدللہ ہو چکی ہے.
लेकिन ये बताइएगा कि क्या सर्टिफिकेट जो है वो आप साथ लेकर जाएंगे, कैरी करेंगे और यहाँ पर हर दुकानदार को हर एक के पास जो है ना टच मोबाइल है, इवन हमारे सर्वेंट्स के पास भी है, तो वो ये रख सकते हैं अपने पास, उसके अंदर एक स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, और ये होना चाहिए। जब तक ये सख्ती नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा हम सब के लिए कि हम सब के लिए बेहतर है ये। वैक्सीनेशन वो आपको कार्ड लेकर सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना पड़ेगा। अब बताइएगा, अब आप हर जगह पर दिखाएंगे ये कार्ड? हाँ, जरूर दिखाना चाहिए। हाँ जी, ये इसलिए कि ये बहुत जरूरी हो गया है, और गवर्नमेंट को चाहिए हमें बना के भी दें ताकि हमारे पास हो, मौजूद हो, हम जाके ही जाएं, दिखा के जाएं। सर्विस नहीं मिलेगी अब से अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? सर्टिफिकेट है या नहीं है, और अभी आपके साथ अगर इसी तरह ही होता है, आपको सर्विस नहीं मिलती है, तो क्या करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां हमारी वैक्सीनेशन हुई है हमें वहीं से गाइड करना चाहिए कि जी आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, या तो वहीं से इश्यू कर दें हमें, तो यहाँ हमें प्रॉपर गाइडेंस दें। हमने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है जुलाई मिड में और उससे पहले से, लेकिन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं। अब ये हमें सर्विस नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। परेशान हो रहे हैं हुकूमत की पाबंदियों से, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत को पाबंदियां थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि इजीली लोग ले सके? नहीं, रिलैक्सेशन इस सेंस में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने एम्प्लॉयज समेत कोई भी लगवाने को तैयार नहीं है। तरह तरह की मिथ है सब लोगों में कि जी वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके लिए ये आपको इम्पोज ही करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट का वही एक्ट है कि इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस भी तो देना, साथ में गाइडेंस नहीं है। हुकूमत ने पाबंदियां बड़ी लगा दी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कहाँ पर है, जो कि करवाना भी बहुत जरूरी है। वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इस मार्केट में हूँ और मैं खुद यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरी शॉप है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नजर नहीं आए। जितनी भी यहाँ पर मार्केट्स हैं, प्लाजास हैं, सब में कहा तो जा रहा है कि सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी अमल दरामद नहीं है। तो दुकानदार जो हैं उनसे भी जानते हैं कि आपको कहा जा रहा है कि सर जी, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने सर्टिफिकेट चेक ना किया और आपकी अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो दुकानदार जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कहेंगे इसके? बिल्कुल ठीक है, जो गवर्नमेंट कहती है उसको तो मानना ही पड़ता है, जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी हालात हैं, आपको उसके आगे यस बॉस तो करना ही पड़ेगा। यस बॉस तो करना पड़ेगा। इजी वे है या आपको लगता है नहीं ये मुश्किल टास्क है, और बार बार इस तरह पाबंदियां जो हैं दुकानदारों के ऊपर लगानी थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस कस्टमर को ये होता है कि वो कैसे आपको उनके साथ बर्ताव करते हैं। कई कस्टमर बुरा मानते हैं कि जी आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, और हर एक तो कहता है मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया। अब इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, वरना अदरवाइज इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन की पाबंदियां बहुत बढ़ गई हैं। हुकूमत ने हर जगह का है, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स में हर जगह पर सर्टिफिकेट दिखाएं फिर आपको सर्विस मिलेगी। क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर प्रॉब्लम है? होना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए है, और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये अगर एक चीज हमारे मुल्क में है, बीमारी है, तो उसका कोई हल अगर निकला है तो उसको हमें करना चाहिए। अवेयरनेस अगर मिल रही है तो उस पर अमल दरामद करें, होना चाहिए ये। अच्छा, आपके पास इस वक्त है कोई सर्टिफिकेट अपना? नहीं, मेरी अभी सेकंड डोज लगनी है, उसके बाद मुझे मिलेगा। तो ये बताइएगा कि अगर इसी तरह किसी और के पास भी है और सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, वो किस तरह दिखाए, वो क्या करे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि दुकानदार को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और जो ग्राहक है उनके साथ भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसी चीजें वो करेंगे तो ही लोग अमल करेंगे ना? अगर वो लोग ऐसी ये चीजें सख्तियां वगैरह नहीं करेंगे तो लोग नहीं बात मानेंगे। कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ना। तो मेरा ख्याल में वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और ये हमारे लिए जरूरी है। एक चीज अब पता चल चुकी है कि ये वायरस इतना वो है, तो आप लोगों को करवाना चाहिए। लेकिन हर वक्त अपने पास सर्टिफिकेट रखना, जाहिर बात है जब वो मिल जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे। अब एक रखते हैं ना, आईडी कार्ड रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो ये क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इसकी पिक्चर लेके रख लें। पिक्चर एंड्रॉइड अगर मोबाइल किसी के पास नहीं है तो ये जो सबसे छोटा तबका है ना, उनके पास सब कुछ होता है। हाँ, मिडिल तबका ना, उसकी आप बात करें कि उनके पास हो सकता ना हो, लेकिन छोटे और हाई लेवल के पास हर जगह होता है। वैक्सीनेशन पाबंदियां सख्त, लोग परेशान हैं बहुत से,
کہ ویکسینیشن کے لیے سرٹیفکیٹ کیری کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے لیے ایزی ہے سرٹیفکیٹ؟ بیکاز جب آپ وہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں آن لائن تو وہ پکچر آپ کے فون پہ آ جاتی، تو آپ اپنے فون پہ کیری کر سکتے ہیں اس کو. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اینڈرائڈ موبائل نہیں رکھتے. نہ صحیح، آپ اس کو پرنٹ کر کے پیپر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سو وہ انٹینشن ہونی چاہیے. اگر آپ اور اگر لوگ چیکنگ کر رہے ہیں تو آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ شروع سے پینڈیمک کے شروع سے ہی لوگ کمپلائی نہیں کر رہے ریگولیشن سے. جب انیشلی لاسٹ ایئر اتنا سویئر لاک ڈاؤن تھا تب بھی لوگ نہیں کر رہے تھے، اور ابھی آپ دیکھیں گے 4th ویو میں، ڈیلٹا ویو میں بہت کم لوگ ماسک بھی پہن رہے ہیں. سو آئی تھنک اب تو انڈیویجول پہ رہ گیا ہے کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں اپنی پروٹیکشن میں، یو آر ویکسینیٹڈ، اور تو آپ اپنا خیال رکھیں. میرا خیال ہے اب معاشرہ تو خیال نہیں رکھ رہا کیونکہ لوگ نہیں رکھ رہے. نہیں، حکومت تو بہت اچھی پالیسی کری، مگر وہ پالیسیز آپ کی قوم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. حکومت تو نہیں آ سکتی نا اب اس دکان میں دیکھنے. اب حکومت اس طرح کی پولیسنگ تو کبھی کر ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے. یہ تو آپ کا ملک ساتھ پیٹرول پمپس پر بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول پمپس پر بھی آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، لیکن جہاں کے پیٹرول مالکان ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چیک نہیں کر سکتے اپنے ہر کسٹمر کا کہ وہ انہوں نے لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. تو ضلع انتظامیہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور خود چیک کر لے. تو آپ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پیٹرول پمپس پر when was the last time you checked اپنی population پہ؟ You're one of the most densely populated countries in the world. آپ کا population growth rate phenomenal ہے. It's impossible کہ آپ کا پولیس یا کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہر ایک بندے کو چیک کرتا پھرے یا ہر بزنس کو چیک کر. اٹس امپاسبل. یو سی، یہ پینڈیمک ہے، ہم سب کی زندگیاں خطرے میں. ہم نے سب کے مل کے ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی. آئی ایم ویئرنگ اے ماسک تاکہ خدا نخواستہ کوئی اور بھی انفیکٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک قوم کی سویلائزیشن کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک قوم کتنی قابل ہے، ڈیولپڈ ہے کہ نہیں، کہ یا جنگل کا قانون کی تحت جینا چاہتی ہے. تو آئی تھنک یہ تو ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا نہیں، یہ من حیث القوم آپ کا ٹیسٹ ہے. لیکن وہ قوم اور وہ سوسائٹی جہاں پر زیادہ تعداد جو ہے وہ غریب عوام کی ہے. ایلیٹ کلاس تو بہت کم ہے جو کہ تھوڑا سا لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ کیری کرنا اور چیزیں لینا، وہ اپنے بچوں کی طرف پہلے دھیان دیتا ہے، وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. کامن سینس کی بات ہے، اس میں آپ اس کو کلاس اسٹرکچر پہ نہ لائیں. دس از اے ڈینجرس گیم یو ول بی پلئنگ کہ آپ ایک پینڈیمک کو ایک کلاس ڈویژن کے لیے استعمال کریں. ایسا مت کریں. یہ سمپل کامن سینس کی بات ہے، سمپل اپنے دفاع کی بات ہے. اس کے لیے نہ تو آپ کو سمجھنے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، نہ آپ کو امیر ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کریں گے، آپ سمپل افیکٹ کیا ہے، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، ڈسٹینس کریٹ کرنا. آلدو وی آر ناٹ آن سوشلی ڈسٹینس، ہم ابھی نہیں ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو دوز تھنگس. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% آف دا ٹائم یہ مینیجبل ہوگا. اتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری میں جہاں گلیاں ہیں وہاں ہر وقت 3 فیٹ یا 3 میٹر دور رہنا بڑا مشکل ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ ایک اٹیمپٹ، ایک کوشش تو کی جائے نا. تو یہ ہے، آئی تھنک آپ کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل کوشش کی جائے تاکہ آپ وائرس سے محفوظ رہ سکیں. اور یہ کوشش صرف عوام کی نہیں بلکہ دکاندار، باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کرنی پڑے گی تاکہ وائرس سے خود کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھا جا سکے. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ٹیک اے بریک. اب چلتے ہیں پیٹرول پمپس کی طرف اور ان پر دیکھتے ہیں کہ کمشنر لاہور نے بہت بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر سروس نہیں ملے گی اگر کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دکھایا. تو لوگوں سے جانتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے. سرٹیفکیٹ قریب رکھنا، پاس رکھنا ان کے لیے ایزی ہے یا پھر ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ہر پیٹرول پمپ پر آپ سے ویکسینیشن پوچھی جا رہی ہے؟ جی. بتائیے گا پھر آپ نے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ نہیں رکھا ہوگا. تو کیسے لوگ آپ کو دے رہے ہیں پیٹرول؟ یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے کیسے دے رہے ہیں. جو ہمارے سے پوچھتے ہم بتا دیتے انہیں. سرٹیفکیٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ بتائیے گا ہر جگہ پر آپ سے یہی پوچھا جا رہا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، ہر جگہ یہی پوچھا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں یا نہیں؟ دکھانا پڑ رہا ظاہر. ابھی کسی نے چیک کیا آپ کا سرٹیفکیٹ؟ ابھی تک تو کسی نے پوچھا ہے، بس انہوں نے چیک نہیں کیا. ایزی ہے آپ کے لیے، بہت آسان ہے، یہ بار بار لوگوں سے مشکل کام ہے یہ.
हाथ बांध आदमी गाड़ी निकालता है, मारने आ जाता है। हाँ, बहुत कम हुकूमत को ऐसा अमल ही करना चाहिए था। करना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए, अवाम को भी। कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं रोजाना आपको वैक्सीनेशन के मुतालिक पूछना है। हम मैक्सिमम कर रहे हैं जितनी हमारी कोशिश है। अब एक एक बंदे को हम जाकर नहीं कर सकते, इतने हमारे पास स्टाफ नहीं है। अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर नाके शाके भी लगाए हुए हैं, चेक किया जा रहा है वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है। कार्ड जो है वो चेक करना आपके लिए मुमकिन है कि आप जितने भी आपके मुसाफिर हैं उनको चेक कर लें। कार्ड जिन्होंने लगवाई हुई वैक्सीन उनके पास सर्टिफिकेट है। आपने चेक किए हुए सबके? नहीं, हमने तो नहीं चेक किए। तो आपको क्या लगता है हुकूमत ने कहा है कि जिनका आप कार्ड चेक किए बगैर उन्हें बिठाएंगे तो जो ड्राइवर है उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे? हम कार्ड चेक करेंगे तो इधर ही खड़े रहेंगे, रोड पे गेड़ा कैसे लगाएंगे? यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं ACCT फैजान अहमद रियाज साहब। उनसे जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो सबसे बड़ा टास्क है वो कैसे कराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैजान साहब मुझे ये बता दीजिएगा, कमिश्नर साहब ने बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है, बहुत बड़ा एक हुक्म दिया हुआ है, अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत सी जगहों पर कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनडाउटेडली ये काफी ह्यूज टास्क है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फिगर कोट करना चाहूंगा। इससे पहले हम ये आज से 2 हफ्ते तकरीबन पहले तक 40,000 42,000 तक हम टच कर रहे थे वैक्सीनेशन को। जब से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है कमिश्नर साहब का और डीसी साहब के अहकामात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट 1.25 लाख को टच कर चुके हैं पर डे वैक्सीनेशन को। तो पहली बात तो ये है, लाहौर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको 100% इंश्योर करवाने के लिए काफी मुश्किल टास्क है, बट स्टिल हम 40% अभी तक अचीव कर चुके हैं जो 18 साल से ऊपर लोग हैं। 3 टियर पॉलिसी हमारी इंस्पेक्शंस हैं, उसके साथ हमारी इन्फोर्समेंट है और फिर लीगल एक्शन। तो पिछले 2 दिनों से हम इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। हम सेक्टर्स हमने मार्क किए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि हर बंदे ने सफर करना होता है, उसको हम देख रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कल भी हमने 9 गाड़ियां जो हैं वो इम्पाउंड की हैं और चालान भी गाड़ियों के किए हैं। उसके अलावा पेट्रोल पंप्स पे कंटिन्यूसली हम चेक करेंगे। तो इसमें दोनों तरफ से काम होता है। एक तो हमारा काम है, ठीक है, हम हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते, बट ये एक अवेयरनेस है। दूसरी तरफ से आवाम भी हमारा साथ दे रही है। आप देख सकते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हम डबल नहीं, उस फिगर का ट्रिपल पहुंच चुके हैं जो 2 हफ्ते पहले हमारा फिगर था। जो पेट्रोल पंप्स हैं उसके मालकान और उसके मैनेजर और इसी तरह जितने भी मार्केट्स हैं उसके दुकानदार, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम कैसे चेक करें, लोग हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं, ये हम किस तरह पॉसिबल करेंगे, लोगों के साथ किस तरह बहस करें? देखिए, लाहौर के जितने भी थानों के लेवल पे हमने कमेटीज बना दी। हर थाने के अंदर जो है वो 3 से 4 जिले इंतजामिया के लोग, पुलिस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो फर्दन खुद भी जाके चेक कर रहे हैं। गिरफ्तारियां कितनी की जा रही हैं और इन शॉपिंग मॉल्स वगैरह पर, क्योंकि बड़े जो चेन्स हैं उनके ऊपर किस तरह जाएंगे और ये छोटे छोटे लेवल जो हैं वहाँ पर किस तरह इन्फोर्स करवाया जाएगा? देखिए, कानून जो है उसकी अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मुख्तलिफ टीयर्स पे करते हैं। अब हम एक छोटी सी दुकान से जाके अगर वहाँ पे गिरफ्तारियां करना शुरू कर दें तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो ये है कि पिछले 2-1 दिनों में हमने तकरीबन 30 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए वैक्सीनेशन की मद में। इस चीज को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं ताकि पहले अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाए। इसीलिए मैंने कहा ये 3 टियर एक हमारी पॉलिसी है। इंस्पेक्शंस करेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, इन्फोर्समेंट की तरफ जाएंगे, दुकानें वगैरह भी सील करेंगे, उसके साथ लीगल एक्शन भी उसका जब लेंगे, लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे। तो गिरफ्तारी का मकसद ये नहीं है कि लोगों को डिटेन किया जाए और फिर वो एक चीज दोबारा उनके लिए जो है इनकन्वीनियंस काज हो, बट ये कि ये भी एक सिंबॉलिकल है। 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जब गिरफ्तार होंगे तो वो जाके 100 लोगों को बताएंगे कि सख्ती कर रही है हुकूमत। इस चीज के अंदर हमारा साथ दें, ये एक नेशनल कॉज है। अपनी जान की भी हिफाजत करें। जितने भी हमारे वर्कर हैं, फील्ड में हैं, पुलिस के, इंतजामिया के, डॉक्टर हजरात हैं, उनकी जानों की भी हिफाजत का जिम्मा जो है हम सब के ऊपर आता है। इसलिए वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने आप को भी महफूज करें, अपने घर वालों को भी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये थे ACCT फैजान अहमद रियाज साहब और उन्होंने कह दिया है गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, इन्फोर्समेंट भी की जाएगी, जबरदस्ती भी होगी। आप लोगों को बहुत जरूरी है कि अपनी वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल करें, सर्टिफिकेट अपने पास रखें ताकि आप लोगों को ऐसी सूरत हाल जो कि जबरदस्ती करने का सिलसिला है उससे आपको बचाया जा सके। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते जा रहे हैं, ताजर बरादरी है, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी शॉपिंग मार्केट्स के लोग हैं, जितने भी पेट्रोल मालकान हैं, जितने भी यहाँ पर गाड़ियों के मालकान हैं, सब के सब परेशान हैं और उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि गरीब अवाम है, गरीब अवाम को तंग किया जा रहा है
تنگ نہ کریں خدارا اور ان کو کام کرنے دیں. مشکل سے تو انہیں کام کرنے کا موقع ملا ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یقیناً صحیح بات ہے. اس کے لیے یقیناً عوام کو بھی تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور حکومت کو بھی فوری طور پر گرفتاری عمل میں لانا غلط, یقیناً ہم لوگ کہیں گے کہ غلط بات ہے. فوری طور پر گرفتاری عمل میں نہیں لانی چاہیے, لیکن حکومت کی طرف سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور کب تک لوگوں کی طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا, یہ یقیناً آنے والا وقت بتائے گا. اور ہم لوگ یہ ضرور دیکھتے رہیں گے کہ حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.